Mari ras-raska kita ngangkai pustakanta si badia kelabanci syoge janasita kai kin ertina sekalenda ibas ngangkai pustaka si badia masih kita enggo nomor 14 Roma pasal 6 ayat 23. Syoge jaga si cubakan kaikin si ikatakan di bata ibas pustaka si badia enda man banta. Dung kari syoge jaga maka kita toto. Sabab upah dosa kematian. Sada bagian. Titik koma ban nama. Tapi pemeresi ibrekan di bataman banta mekegeluhan si rasa lalap. Si petelukan si rasa lalap ibas persadaan ras Kristus Yesus. Sulihi sabab upah dosa kematian. Jadi banci kita langsung rukur kaikin kematian ni. Tapi pemere si ibrekan di bataman banta kegeluhan si rasa lalap. Ibas persadanta ras Kristus Yesus. Litje telu bagian. Siogeka cakap Indonesiana. Sabab upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ras kita toto. Bere kami ngantusi, ngangkahi, kaisi ikatakan di batandai man kami, janah banci kami tek. Ras idah kami pengalaman kami tiap-tiap hari. Mindu kami man bandu Tuhan kami Yesus di bata kami. Gelah italangin du perukuran kami sekala-sekala. Adili sini tu pisah. Ibas gelar Tuhan Yesus lawas ko. Gelah talang perukuran kami. Ibagi kami mesora di bata kami. Si mereken kegeluhan si rasa lalap man kami. Ibas Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sulihi syoge sabab upah dosa kematian. Si peduakan tapi pemeresi bereken di bataman banta kegeluhan si rasa lalap. Ibas persadaan ras Kristus Yesus. Apa yang atendu mulai ijelaskan du. Adin terbis nggo si ida di persadanta ras Adam rasawa simbaba kematian. Pasal 5 terbis ayat 10:2 nggo syoge. Dosa enggong kenai kerina manusia. Ibas doni enda arah sekala manusia. Jana dosa maba kematian. Rekitekin si kematian enggo ngelangketi kerina manusia. Sebab tiap kala enggo erdosa. Arah Adam babana kematian kudoni enda. Maka arah persadanta ras Kristus Yesus ibrekan di bata man banta kegeluhan si rasa lalap. Terbis laban si lupa kita maka lau megembur ban ulu nang udan.
Sekalenda upah dosa kematian. Kerinana manusia engkorban dosa. Maka Allah kena upah. Nah. Dosa erdahin. Katakanlah dia nangko. Katakanlah ia munuh. Katakanlah ia erlua-lua. Erdahin di erban dosa. Banlah Adam rasawa. Erdahin ia panna buatna batang kayundai. Maka datsa upah. Nah. Sabab upah dosa kematian. Kaikin upah dosa kematian. Si pedua kendai, tapi pemere si ibreken dibata. Sada upah, sada pemere, sada persadan ras Kristus Yesus. Lebih persadan ta ras nini bulang ta ibas bertinen nari bas orang tua nari persadanta ras dosa. Maka terbilit penekunan apakah bayi simbaru tubuh lit penekunan apakah ia ku surga entah ia ku neraka. Terbisi banjababna nina pemasmur bas bertinen nanden kunari aku enggo ersalah. Bas bertinen nanden kunari aku enggo ikuasai dosa. Persadaan ras Adam sialokan kita udah narah julu kerinana melita laundai. Sekalian dalit katelu bagin adikala erdosa dan na upahna. Sada bagin lika pemere di bata. Ela arah Adam. Maka disialokan pemere di bata ndai. Maka sidat kamu kegeluhkan si rasa lalap. Ibas persadanta ras Kristus Yesus. Kuakap ngo banci yang kandu kata di bata Kerinana pakena kata persadaan ras Kristus, pakena kata persadaan ras Adam rasawa, pakena kata upah dosa kematian, tapi pemere di bata kegeluhan si rasa lalap ibas Kristus Yesus. Juli, sebab upah dosa kematian. Sinin dagi cubalit bas pustaka si badenda ceritana reban dosa ia kai dagi kandu alo kena. Sinin coba Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 enda nurikan lidje sekala reban dosa kai kin alo kena kai upahna. Maka karban si ida upah dosa mekap maut mekap kematian. Kogekan Yohanes pasal 8 lidje kala reban dosa kai upahna. Sekala diberu terdat erlua-lua kenca bage mulihkan jelma sinterem kuru mas sekala. Tapi Yesus lawas ku uruk seton. Pepagi na mulihkan Yesus ku rumah pertoton kala sinterem pereh ka dah iya. Kundul Yesus jenari ibena kena ngajar. Paksa ia ngajar reh guru-guru undang-undang ras kala Parisi. Ibabana sekala diberu si itangkapna asum diberu enda erlua-lua. Kebandosa ni tama bageri oi lakak mesra. Kai karyalo kena adi enggo iar bandosa. Isuruhna diberu tedis elip-elip bejel masin terme. Jenari ni naman Yesus diberu enda
itangkap kami asum ia erdahin erlua-lua. Ibas undang-undang tak isuruh Musa, maka diberu si bagenda harus ibenteri alu batu seh mate. Upah dosa kematian sesuai dengan undang-undang Taurat si ibreken Musa di si ibreken di bataman Musa. Makana si bagenda harus menteri alu batu seh mate. Tapi kam kuganindu sungkunna Yesus. Kala enda nungkun gunan cuba Yesus. Atena gelalit dalan ngadukan Yesus. Tapi mungku Yesus isuratina tanah alu jari-jarina. Lalap digegehi kala endai nungkun. Perbahan si juga Yesus. Tak jenari nina, apai kam silanga pernah erdosa. Ialah lebih mentersa. Kenca bagai mungku ka Yesus isuratina katanah. Megi jawab Yesus enda laus kala endai sekala. Mulai ibasi metuana nari. Seh maka Yesus nari ngenca ijeri ras diberundai. Juga Yesus jenari nina mandibrue. Ija kala ndai krina obibi. Lakin li sekala pe nalahkan kam. Berjabab dibrue sekala pe lampau. Nina Yesus manbana. Adi bagi aku pe labo kam kusalahkan. Mulilah ulanai bahan silangan na ate di bata. Ulakah kita lupa kai dosa dahin silangan na ate di bata. Mulilah ulanai bahan silangan na ate di bata. Kai dosa dahin silangan na ate di bata idahikan. Maka adilangan na ate di bata dahine di batandai ngemusti ngatakan ca hukum. Maka ndai menurut undang-undang Musa mesti ia mati upah dosa kematian. Tapi pemerintah di bata si ibreken di bata arah persadan taras Kristus mekegeluhkan si rasa lalap. Manggo siangka cerita ndai sebab upah dosa mekapkan kematian. Tapi pemerintah banji Yesus maka lah ia jadi mati. Ibas persadan naras Kristus dai la surung ia ibunuhi ibenteri alu batu menurut undang-undang pustaka si badia si ibreken di bata arah Musa. Sebab upah dosa mekap kematian. Tapi saya nari kapera terus ulaka kita lupa. Nina Yesus manbana adi bagai aku pelakam kusalahkan. Rekani ta Yesus ndai kepeken pembelana maka Yesus ndai kalau ngenca berhak munuh ia tapi lah kabo ipesehna. Tapi sada jenda kuakap si laban si kita lupa adilah kita iukum di bata adi kita engorban salah. Nina Yesus manbana adi bagai aku pelakam kusalahkan. Mulihlah ulanai bahan silangan na ate di bata. Silihi diberundailah surung mate. Ibenteri aru batu menurut undang-undang pustaka si badia. Banji Yesus. Maka adi enggo kita reban dosa. Janahlah kita iukum di bata. Surah-surana mulihlah
ulanai bahkan silangan na ate di bata. Eng tujuanna maka Yesus membela orang berdosa ndai gelah mulih kari ia ulanai dalam kena dahin sila menghuli akap di bata. Mulilah ulanai bahan sila ngena ate di bata. Apakah definisi dosa? Ngosidat jenda. Definisi dosa ijenda eme dahin si idahi kendu tiap-tiap warin tak kaigia. Kam sendiri petah ndunga dahindu la menghuli akap diwata dosa. Ela pancilah rehme kari hukuman. Cipa doakan. Tapi lik jenda bana kata tapi ibas persadan taras Kristus tambar ka ema dai upah dosa menggoreh kematen endan dai kematen secara kula lengasih manbana maka ijenda banci katakan dukai kinartina kematen tiap-tiap wari la bancilah si begi berita ceda ate upah dosa kematen sirang tendiras kula kematen si pemenakal mencagi Adam gidang umurna rehme upah dosa ndai kematen si peduakan upah dosa kematen labu tendi sirang ras kula tapi tendi kula sirang ras dibata. Tendi kula manusia ndai nggondau sirang ras sura-sura dibata si mejile. Makalit neraka, makalit surga. Jadi upah dosa ndai mate mekapken pertendinta raskulan tasirang berita ceda ate tiap-tiap warisi alami tapi upah dosa masuk neraka ela ngasih alami kenduari ela bancila denggo ialami kala adilah ia tekman Tuhan Yesus maka lid legenda kata tapi pemerre si ibreken di bataman banta mekegeluhan si rasa lalap ibas persadaan ras Kristus Yesus ibas persadaan taras Adam rasawa mate mempertendinta lanai kita sadar ras di bata nggondau kita sirang nggondau sirang si mereka kesaman bantandai ras kita punana nggondau sirang meneraka sirasa lalap ndai upah dosa kematen banci bagin dua bagin Yohanes pasal 8 upah dosa kematen dai benteri alu batu kula naras tendina sirang tapi upah dosa sepedua kene kematen ibas kita wahyu si benterken ia ku neraka maka neraka ia rasa lalap kula ras tendina tama ke neraka maka upah dosa maut kematen rasa lalap hal si peduakan tapi lid pemere di bata tambar gela ulasih kita upah dosa ku kematian dai breken di bata metambarna tapi pemere si breken di bata upah ta arban kita dosa enggo sialoken tapi betul peduaken tapi pemere di bata man banta lid pemere di bata man banta tambarna ugah tambarna tapi pemere
si ibreken di bataman bantam. Kegeluhan si rasa lalap. Ibas persadan ras Kristus Yesus. Kuakap lana akan meseran jelas kenca. Kai bertobat. Kai ngalukan Tuhan Yesus. Kai jerah. Gelah. Adi engkau kita jerah. Engkau kita bertobat. Ertina. Sisirangkan. Si baba kita ibas dosa Adam nari. Maka banci laundai lana melitak. Ban ngadi udan. Maka gundari persadanta lanai bo persadanta ras Adam ras Hawa simbaba ku kematendai. Gundari berubah mu persadanta ras Kristus Yesus. Ija singgo mate guna dosa tandai ras ia mu kita sada. Makana ngosidat kegeluhan si rasa lalap dai. Si uli-ulihi kaikin beda na ngalukan Tuhan Yesus ras ersada ras Kristus. Bansi beda kendu. Kaikin beda na bertobat ras ersada ras Tuhan Yesus. Kaikin beda na jerah ras ersada ras Tuhan Yesus. Lakap kami mesra nuri kenca. Dengar kami rih medan nari. Di medan udarana sekelasna. Tapi di Laos kita ke ruang AC. Bancing bergeh. Di ke ruang AC kita. Lasndai lenai terasa. Tapi di sekitar itanah karo. Labu kami ersada ibas asindai. Ersada mu kami ras tanah karo si malam enda. Ngom bergeh. Ngom banci beda kendu ersada ras Kristus. Maka pengaruh las di kota Medan. Lanai mempan man kami. Adingu kita sih ika banjahe. Erih ninta. Lanai kap jengisah kota Medan. Bangur sada kita ras tanah karo si malam enda. Enda makanan ini nanda Tuhan Yesus. Mulilah. Ulanai ban silam. Ulanai ban silam menghuli. Mulilah. Ulanai bahan sila menghuli akap di bata. Nungkun aku. Ading go sihkam ijendang go banci itakhndu kuasa ngisah ndai lane mempan man bandu. Ban enggo berubah daerahna. Ndai persadan ras Adam ndai, ras Hawa ndai, bagi di berundan ndai, lanaikin tertahan kenca di layar lua-lua. Ikuasai nakal ia. Ikuasai cuaca kota Medan si melas ndai ia. Tapi ading gue lit persadan naras Kristus. Persadan naras Kristus dai rebancang gue bergeh. Maka nakai pelanai bu mempan. Maka pangkal Tuhan Yesus ngatakan caman bana. Mulilah ulanai bahan sila ngena ate di bata. Maka ading gue sih kita tanah karo bagai si gejap nge. Lanai lit las ndai ngayak geluh tak. Enda muyana. Maka mulih di berusir lua-luan dai. Rih nindu. Lanaikin karir bandosa. Kuakap jabab na lakal mesra. Ading go sikam ka banjahe. Lanai bukam ngisahin bagi kota Medan. Persadandu ras Kristus. Persadandu ras cuaca. Di tanah karo enda. Ngubahsa. Maka Alkitab ta si mejile kalban istilah sabab upah dosa kematen ikuasai dosa ndai ia. Maka tatapi pemeresi breken di bataman banta maka geluhun si rasa lalap ibas persadanta ras Kristus Yesus.
Sabab ngisah kali kota Medan, maka perlu kal darami ase. Tapi di laos kita kota Nekaro, sekita kota Brastagi, enggom bergeh, lanai erkuasa. Maka pang Tuhan Yesus ngatakan ca, aku pelanai bukan ku hukum Kristus. Tapi mulilah ulanai bahan silangan na ate di bata. Endam artina pertobatan. Endam artina ngojera. Endam artina ngalokan Tuhan Yesus. Endam artina abu kena gana-ganana. Ersada ia ras Kristus. Terjadi musim baru ibas gelukna. Iser sada ras Kristus. Ia mutini pasem baru. Si maling go lepas. Ngelah simbaru nguru. Adi Medan kita kujapa besyakap melas nge. Bagaikan situasi na kota Medan ban cuacana ijah melas. Tapi dinggo kita tanah karo nggo si katakan nggo malam mateta ban lanai ngisah. Ndai kita teruh kuasa si Adam. Dosa merongrong tiap hari bagi diberusir lua-lua ndai. Tapi menjadi persadan taras Kristus. Enggo malam mateta. Dosa ndai lanai erkuasa. Lit nge idah ndu perserina. Ibas pengalaman ndu. Menjadi kam jadi kalak Kristen. Lit nge idah ndu pengalaman ndu. Kot ndai memang kota Medan kam. Ngeluh kam ibas kuasa dosa upah dosa ima kematen. Ngisahin kam. Italukan dosa nda tiap hari. Ergumul kam ras dosa panasan kam ban dosa Tapi jaga si kami tanah karo. Idah ndu nggo berbeda kapken. Lanai bu ase si darami. Tapi nggo si darami pe baju panas. Ban nggo berbeda. Makanya nandai ibas persadanta. Labo ngalokan Yesus cukup. Ibas persadan tandaikin nga maka kalak kerinana singgur sadaras Kristus jadi tenepa simbaru dai si male enggo lepas nekenlah simbaru enggo endang jadi sanga alo kendu Yesus endang jadi sanga enggo itu karndu aku lanai buketutuk kesusurna Adam sindekah Ijai bas bertinen nandeng kunari pe aku. Enggo mui kuasai oleh dosa Gundari bas persadan kuras Kristus. Enggo kuda nanamna. Maka pangkal Tuhan Yesus ngatakan sa. Mulilah ulanai bahan sila ngena ate di bata. Bagenge pengalaman du. Njage alo kendu Tuhan Yesus. Malabu pala-palaindu lamlas. Malabu pala-palaindu lanai mokup. Malabu pala-palaindu nadingken dosa ndai. Uga kam gosi tanah karo lanabu pala-palaindu darami ruang AC. Sebab lingkungan du kuta ndaikin. Ibas kuta Kristus. Persadan taras Kristus ndai. Merbanca. Ngombergeh lanai lije kuasa erlua-lua ndai lanai merincuh lanai kita merincuh ku ruang ACP bagengi pengalaman du njage kam ersadaras Kristus makalah bonjolmit alo ke Tuhan Yesus persadan taras Kristus dai erbanca kita jadi tenepa simbaru upah dosa ndai enggo berlalu ibas persadan taras Kristus je maka kita enggo pulah koge pengangkan tenda gela bancik pekari yang kandu sebab upah dosa kematen mulai keturun Adam rasawa kematen sidat tapi pemeresi ibreken di bata man banta. Enda pemeresi peduakan
mekakkan kegeluhan si rasa lalap. Kematian si rasa lalap upah dosa. Tetapi kegeluhan si rasa lalap pemere di bata ibas persadanta ras Kristus Yesus. Bagendangi pengalaman do sangat tangtang nakam ngalokan Yesus. Adia tendu gelah upah dosa ndai ulanai ngerongrong kam laban cila sadang cajababna. Ibas persadan duras Kristus ndai dosa ndai lanai lit gegehna. Maka banci kam malem matendu enggo talu. Ibas persadan duras Kristus ndai enggo dandu kegeluhan si rasa lalap ndai. Endama pustaka si badia kata dibatasi bagi kita. Ras kita toto ngatakan bujur kami man bandu. Dibatasi tutuhu si mereka kesah ras tendi kami si mereka kami ngeluh. Tapi dosa lah berikan du. Tapi dahin kami reban dosa ndai maka rehme kematian. Tetapi iberikan du dengar pemerendu sadanari gila ula kami mati. Tapi dat kami kegerung si rasa lalap adilit persadan kami ras Kristus Yesus. Mindo kami gelah katandu enda bagesman kami. Lit ngedalan kami pula ibas kematian nari. Persadan kami ras Kristus Yesus Tuhan kami. Mindo kami ras gelah enda menjadi ibas geluh kami. Disembah kami Tuhan Yesus ibas persadan kami. Engkau kami menang ibas dosa enari. Tadingkan kami masih jahat. Bani persadan kami raskam. Mereka gegeh man kami. Banci kami geluh kudus. Amin.